हरे कृष्ण। पिले आज पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास तृतीय अध्याय पंचम पाठ। से पाठर ना हूँ भारतर विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर विकास। पिले प्रथम जानिबा आमर भारतर विज्ञान वैषयिक ज्ञानर विकास कौन कौन विषय में जानूँ। जितेबाला द्वितीय विश्वयुद्ध पर भारत गठित मध्यवर्ती कालीन सरकार थिले किए ना प्रधानमंत्री थिले आमर जवाहरलाल नेहरू। से निरवच्छिन्न भाव 1964 मे 17 तांकर मृत्युवरण करथिला। मृत्युवरण होते किंतु से 1946 रु 1964 मसीहा पर्यंत तांकर कार्यकलाप रही। तेणु से कार्यकलाप को आम कौन कहते नेहरूंकर युग बोली कहते। तेणु से मतरे जवाहरलाल नेहरूंकर मतरे ना भारत में विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर विकास पाई से अक्लांत चेष्टा करथिले। नेहरूंकर दृढ़ विश्वास थिला जे केवल विज्ञान ही क्षुधा दारिद्र्य और निरक्षरता अपरिच्छिन्नता अंधविश्वास प्राकृतिक संपलर असद विनियोग प्रभृति भारतर गुरुत्व समस्या गुड़िकर समाधान करि पारिबो। तेणु से अर्थनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति पाई विज्ञान और वैषयिक विद्या जे अपरिहार्य से मन करुथिले। केवल सेतिक नुहे ना वैज्ञानिक गवेषणा और वैज्ञानिक ज्ञान जे भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करिबो से विषय रे जवाहरलाल नेहरू से स्पष्ट करथिले। पिले चलो से विषय आज जानिबा भारतर विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर विकास कौन कौन। प्रथमे तार विषय वस्तु देखिबा। प्रथमे कहले नेहरू युग कहले आमे कौन बुझिबा। विज्ञान वैषयिक शिक्षा तथा गवेषणार व्यवस्था सबू भारत में कौन थिला। कृषि और शिल्प क्षेत्र में अग्रगति किपरि हैला। परमाणु शक्तिर विकास पाई भारत सरकार की सब पदक्षेप नहीं। आ प्रतिरक्षा गवेषणा कौन आ महाकाश गवेषणा सब कौन कौन परिवर्तन आसीला से विषय आम संपूर्ण भाव में जानिबा। प्रथमे जानिबा नेहरू युग कौन। नेहरू युग ना द्वितीय विश्वयुद्ध पर 1946 रे गठित मध्यवर्ती कालीन सरकार आरंभ करी 1964 में 17 पर्यंत जवाहरलाल नेहरू निरवच्छिन्न भाव से प्रधानमंत्री थिले। और 1964 पर्यंत 1946 रु 1964 पर्यंत समय को आम कौन कहू नेहरू युग बोली कह जाए। और कौन ना क्षुधा दारिद्र्य अपरिच्छिन्नता निरक्षरता अंधविश्वास प्राकृतिक संबलर असद विनियोग प्रभृति भारतर गुरुत्वर समस्या गुड़ी को समाधान केवल विज्ञान द्वारा संभव बोली से दृढ़ निश्चित करते। से मन करुले कौन ए सब जतेक समस्या अच्छी क्षुधा हो दारिद्र्य हो अपरिच्छिन्नता हो कि निरक्षरता हो अंधविश्वास प्रभृति जतेक सब समस्या गुड़िक अच्छी ताहा विज्ञान और वैषयिक ज्ञानर अभाव बोली मन करते। तार उन्नति हेबा द्वारा ए सब समस्यार समाधान हो पारिबो बोली से भाबुतिले। अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति तथा प्रतिरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली करने निमंते विज्ञान और वैषयिक विद्या अपरिहार्य बोली से नेहरू तथा तत्कालीन नेतृवृंद उपलब्धि करथिले। एबे देखिबा विज्ञान वैषयिक शिक्षा तथा गवेषणार व्यवस्था सबू कौन कौन थिला। प्रथम है
ଜାତୀୟ ଭୌତିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1946 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ। ପିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଭୌତିକ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣାଗାରର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ମୂଳଦୁଆ କିଏ ପକାଇଥିଲେ? ନା ନେହେରୁ ପକାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣାର ପରିଷଦ, ନା ଏହା ନେହେରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ। କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିଷଦ ଭାବରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଗବେଷଣାଗାର ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ 22 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭାରତରେ କ'ଣ କଲେ? ନା କେତୋଟି ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବି ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ନା ପ୍ରଥମେ 1951 ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁର ଠାରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ ପ୍ରଥମେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା 1951 ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖଡ଼ଗପୁର ଠାରେ କରିଥିଲେ ଆମ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ, କାନପୁର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2008ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 23ଟି IIT ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ନା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯାହାକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କିପରି ହେଲା? ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼େ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି କିପରି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗ, ନା ଏହି ବିଭାଗ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅନେକ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଭାଗ ଯାହାକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଷ୍ଟଡି ବୋଲି କହୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ମଧ୍ୟ ବି ଖୋଲିଛି। ଯାହାକି ନାଗାଲାଣ୍ଡର କୋହିମା ଓ ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲା ଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ସବୁ ରହିଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦକ୍ଷ କରିପାରିଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କୋଉଟେ ଦେଖ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ।
ଏହା ଥିଲା ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଓ ଦକ୍ଷ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଦିଆଗଲା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ରାସାୟନିକ ସାର, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ବିହନ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ, ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ କ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। 1971 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଆଉ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ କିପରି ହେବ, କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ଏହାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନା 1973 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଲିମିଟେଡ ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 5ଟି ଏକୀକୃତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଭାର ହାତକୁ ନେଲା। ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅ। ନା 1973 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର କୋଉଟେ ନା ବୋକାରୋ, ଭିଲାଇ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ରାଉରକେଲା ଓ ବର୍ଣ୍ଣପୁର ଠାରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟତାରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ନା 5ଟି ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରର ସବୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଆୟୋଗର ଗଠନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1948 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। ପିଲେ ଫଟୋଟା ଦେଖୁଛଟି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କିଏ ନା ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। ନେହେରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲା ନା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକକୁ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଥିଲା ନେହେରୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ 1954 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଖୋଲାଗଲା। 1956ରେ ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କୋଉଠାରେ ନା ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ। ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1956 ମସିହାରେ ଟ୍ରମ୍ବେ, ଯାହାକି ଟ୍ରମ୍ବେ ନା ବମ୍ବେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ବମ୍ବେ ଯାହାକି ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବା BARC ବୋଲି କହୁ। ଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନା ଯେପରିକି ଅପ୍ସରା, ସର୍କସ, ଜେର୍ଲିନା, ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାମିନୀ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନା ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କାଶ୍ମୀର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କ'ଣ ନା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନା ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କେବେ 1984 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦୋର ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1974 ମେ 18ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା
परीक्षण होता सेतेबेले आमर प्रधानमंत्री किए थिले ना इंदिरा गांधी थिले बा ताकू आमे कौन कहू स्माइलिंग बुद्धा बोली कही थाउ। आ द्वितीय थर 1998 में 11 और 13 रे पोखरान ठारे मधे भी परीक्षा कराइला सेतेबेले पीएम थिले अटल बिहारी वाजपेयी। आ प्रतिरक्षा गवेषणा सब किपरि स्थापन होता ना 1962 रे जेतेबेले चीन भारत युद्ध भारतीय सैन्य बाहिनी को दुर्बल जनाई देला भारतीय सैन्य माने कौन करथिले चीन कौन करथिला भारत उपर आक्रमण करथिला आ भारतर दुर्बलता सेतुरु स्पष्ट भाव में जना पड़ जाइथिला। तेणु प्रतिरक्षा व्यवस्थार दृढ़ीकरण निमंते सोवियत रूसिया सहायतार सामरिक प्रजुक्ति विद्या को विकसित करागला संगठन मध्य भी गठित है। 1958 मसीह देश में प्रतिरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने प्रतिरक्षा गवेषणा और उन्नयन संगठन मध्य भी गठित है। 1983 मसीह एकीकृत नियंत्रित क्षेपणास्त्र कार्यक्रम मध्य भी आरंभ है। एक कार्यक्रम माध्यम आमर क्षेपणास्त्र गुड़िक किए किए ना अग्नि पृथ्वी आकाश धनुष त्रिशूल नाग शौर्य और ब्रह्मस प्रभृति क्षेपणास्त्र विकास करा जाई सेगुड़ी को सैन्य बाहिनी रे शामिल कर दिगला ना क्षेपणास्त्र परीक्षा ओडिशार आमर कौट अच्छी क्षेपणास्त्र परीक्षा ना ओडिशार चांदीपुर ठारे एक क्षेपणास्त्र परीक्षा केन्द्र मध्य भी प्रतिष्ठा करा जायछि। बालेश्वर जिलार चांदीपुर निकटस्थ हुइलूर दीपरू समस्त क्षेपणास्त्र परीक्षा करा जाए। प्रतिरक्षा गवेषणा और उन्नयन संगठित 3 बाहिनी जहाँकि स्थल बाहिनी हो कि जल बाहिनी हो कि आकाश बाहिनी प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन और तार गुणवत्ता परीक्षा करिबारे प्रशंसनीय मध्य भी कार्य करिछि। एबे आम देश में प्रतिरक्षा व्यवहृत जानवाहन गोला बारूद जंत्रपाति नौबाहिनी आवश्यक जल जहाज और बुड़ा जहाज आदि मध्य भी तैयारी करा जाउछि कोठी आम देश में। महाकाश गवेषणा कौन होता ना भारतर महाकाशन कार्यक्रम आरंभ है केबे ना 1962 मसीह ना रॉकेट प्रथम रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र कौटी होता ना 1963 मसीह केरलर थिरुअनंतपुरम ठारे प्रतिष्ठित करा जायतिला। सेठी थुम्बा विश्वविय रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र मध्य भी अच्छी बा ताकू आमे से बोली जानी थाउ कौन से थिरुअनंतपुरम ठारे जो प्रतिष्ठित होता से रॉकेट कौन उत्क्षेपण केन्द्र टा आम कौन कहू थिम्बा विश्वविय रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र बोली आमे जानू। आउ उपग्रह प्रेरण केन्द्र कूड़े ना आंध्र प्रदेश सियरकोटा ठारे प्रतिष्ठित होता ना जहाँकि आम सैटेलाइट उपरकू जो सैटेलाइट पठाइबा तार सब गवेषणा केन्द्र गुड़े कौटी थिला ना आंध्र प्रदेश सियरकोटा ठारे प्रतिष्ठित है। वैश्विक उपग्रह प्रेरणा व्यवस्थार बिना सहायता सियरकोटा ठारे उत्क्षेपण केन्द्र को अनेक उपग्रह महाकाश को प्रेरण करा जायछि। 50 रु ऊर्ध्व कृत्रिम उपग्रह महाकाश को प्रेरण करिवार प्रचेष्टा करी भारत अनेक थर सफल मध्य होइछि। आ भारतर तैयारी कृत्रिम उपग्रह गुड़ी किए प्रथम हूँ आर्यभट्ट आउ भास्कर। आर्यभट्ट कौन ना प्रथम से हूँ कृत्रिम उपग्रह 1975 एप्रिल 19 तारिख में महाकाश को प्रेरण करागला। आ भास्कर प्रथम ना महाकाश को प्रेरण है केबे 1979 जून 7 तारिख में। यही दुईटी उपग्रह उत्क्षेपण रूसियार वैज्ञानिक माने रूसियार वैज्ञानिक उत्क्षेपण व्यवस्थार सहयोग मध्य भी लोड़ा जाइतिला। आ उपग्रह जोगाजोग केन्द्र ना कृत्रिम उपग्रह गुड़िक सहित जोगाजोग रक्षा करने को महाराष्ट्र आरबी ठारे प्रतिष्ठित करागला उपग्रह जोगाजोग केन्द्र कम्युनिकेशन सेंटर हाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर 1981 जून 19 रे भारतर प्रथम जोगाजोग
उपग्रह किए कि ना एप्पल महाकाश को प्रेरण करागला। जोगाजोग उपग्रह होची किए ना से होची एप्पल। जोगाजोग ओ पाणीपागर पूर्वानुमान पाई एक कृत्रिम उपग्रह माने उपयोगी हे पारिछन्ती। पिले ये देखुछटी तांकर फोटोटा ना भाबा ए कोन ये होची किए विक्रम साराभाई। धन्यवाद।